देखेंगे कैसे चलता है और ये चलिए अब इसको खोल कर देखते हैं। फ्रेंड्स आज हम इसको खोल कर देखेंगे, चलिए खोल कर देखते हैं। फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।